Slogan dadah sebagai musuh negara tanpa disedari ia mengundang persepsi negatif terhadap penggunanya berbanding dadah itu sendiri. Stigma dan diskriminasi jadi punca penggunanya ibarat tertutup laluan untuk kembali ke pangkal jalan. Malah ada juga yang putus asa untuk mendapatkan rawatan. Ini sekaligus mengakibatkan mereka lebih memilih untuk meminggirkan diri. Apa yang kita mungkin tak faham sangat ialah ketanggihan ini adalah satu penyakit. Ya, dan penyakit ini sebenarnya di dalam otak kita. So oleh sebab penyakit ini di dalam otak, susah untuk dirawati. Kita tak ada Panadol, tak ada vitamin. Mungkin vitamin adalah, tapi tiada ubat yang boleh terus hilangkan ketanggihan ini. Methamphetamines ataupun street name dia ialah ICE. Sekarang kita dapati ramai orang have fallen into this type of addictions, and one of the reasons is because it is not expensive. Sadly darah ini tidak berapa mahal dan budak-budak sekolah walaupun orang yang tak ada pekerjaan boleh menggunakan meth. Meth is a stimulant. So what it does is it stimulates the brain to function at a very high functioning level for a short period of time. Lepas tu mereka akan crash. Dan bila mereka crash ataupun bila perasaan stimulan itu turun, they go through all kinds of withdrawals lah. And many people become psychotic. One of the reasons why we find people becoming psychotic is because this is a chemical based drug. Now otak kita ada banyak neurochemical dan chemical ini ada fungsi-fungsi dia sendirilah. Ini memang organik. Tapi bila kita campurkan dengan chemical yang dibuat bahan kimia lain sintetik, akan kacau organik proses di dalam otak, menyebabkan otak kita naik turun. Dan bila ini berlaku, the brain will try and find a way to find a balance. Now that is when it tries to fix that disturbances in the neurochemical and people become psychotic. Some of the symptoms can be halusinasi. Okay. Berhayal-hayal, dengar suara. Mereka macam, I dengar bisik-bisikan. I nampak macam bayangan-bayangan. Ini adalah simptom psikosis lah. Another one would be paranoia. Ada orang ikut saya. Phone saya tu ada kamera. Ataupun komputer saya sudah ada bug. Ada orang tengah masuk dalam bank account saya contohnya. And these are some of the paranoid delusions that people have disebabkan oleh meth. Saya start actually heavy pakai ketamin. Ketamin dia punya steam dia tak sepanjang ganja. Ganja saya ambil very long dia punya downer. Tapi lepas dia turun dia naik balik. So saya sangat happy lah. Saya pakai. And then bila pakai one thing saya penagih profesional lah dia orang cakap. Sebab saya suka level saya punya drugs. Saya tahu drugs ini pakai untuk down, some drugs pakai untuk naik. So each time saya terlebih hisap ketamin, saya akan pakai meth untuk kasih naik balik. Lepas tu bila naik balik, bila saya dapat rasa macam meth ni dia punya efek bagi saya lah, dia akan bagi badan saya keras. Lepas tu kalut susah nak berinteraksi dengan orang lah. Lepas tu buat kerja pun cepat. So paranoid juga. So saya akan pakai substance lain seperti ketamin atau ganja kasih turun balik. Saya mula tinggalkan kerja saya hanya pakai saja. Untuk menanggung saya punya penagihan, saya pinjam duit. Lepas tu bila tak ada orang lagi pinjam duit saya mula mencuri lah. Curi duit keluarga saya lah. Pinjam duit bapa, tipu. Saya tak pernah cakap jujur lah. Selama 15 tahun ni saya tak pernah cakap jujur. Itu halah dengan penipuan lah. Makin lama makin jadi lebih profesional lah. Sekejap saja saya boleh cari satu cerita untuk tipu dia. Self pity, cakap bukan saya. Ini semua bukan saya, influence daripada orang lain. Rasa penat sebab kena tipu, kena elak family. Lepas tu substance saya pun meningkat. Saya pakai lebih banyak
keadaan mental health saya jadi lebih psikotik, psikosis. Lepas tu saya rasa macam there's no point, hidup pun tak guna. Saya ada sampai satu tahap bila sebab saya tak nak jual, so saya pinjam duit Along untuk beli dadah. Lepas tu siapa bayar? Bapa saya bayar lah, tolong saya. So saya penat lah dengan hidup macam tu. Sejak COVID we find people becoming psychotic. Tiba-tiba berhayal-hayal, tiba-tiba nampak bayangan, tiba-tiba dengar suara. Tapi bila kita test urine okay. But what we found is that they were smoking juice which had synthetic drugs sudah campur. And sadly, this juice is not sealed, you know. So dia orang beli jus ni kan untuk vaping kan, tapi benda-benda ni sudah dicampur. Dan bila dicampur, mereka hisap benda tu akan merangsangkan otak terlampau banyak and they become psychotic. So because it's uncontrolled, some of these juices are uncontrolled, you see, and that's why they're using it more frequently. Plus it's cheap. Actually, tempoh masa untuk pemulihan itu berbeza lah. Kalau nak katakan dalam 3 bulan ke 6 bulan is very difficult to say. You can't promise someone that's false information. But on average kan 3 bulan ataupun 90 hari, 90 days gives people a proper stability. Bergantung kepada motivasi dia orang sendiri bila dia masuk. Okay. Ada yang datang secara sukarela. Hidup saya sudah susah, saya memerlukan pertolongan, please help me. Ada yang datang sebab dipaksa oleh keluarga ataupun orang lain. And that's okay. Walaupun dipaksa, janji dia orang datang untuk rawatan, itu yang paling penting. Sebab rawatan berbeza daripada punishment. Treatment is different from punishment. Punishment itu sebab you buat salah, you curi, you break the law, so you go to jail. This is rawatan. This is not punishment. So even if someone forces, in fact, mungkin this is a message for the public lah. Kalau you ada keluarga, you ada seseorang itu yang you rasa ada masalah ketagihan and you risau sangat untuk paksa dia, jangan risau, paksa dia. Sebab kalau dia tahu dia ada masalah ketagihan, dia akan datang sendiri. Tapi kalau dia tak tahu, walaupun dia penagih and he's in deep addiction, he doesn't know he has an addiction, he's in denial, he's not going to seek treatment. Because dia tak tahu, otak dia kurang sihat kan. So you have to force him. It's your responsibility. I think this is important for the public to know. But to answer your question on the duration kan, it varies depending on the motivation of the patient. But normally 3 months is a good time frame. The first 90 days is critical. After that, the next 18 months is critical. Ataupun 18 bulan selepas tu. Katakan orang itu ataupun pesakit itu hanya ada masalah ketagihan, then it's quite straightforward. Tapi kalau dia ada masalah ketagihan dengan masalah psikiatri, masalah mental health, masalah keluarga, masalah relationship, becomes more complicated. Treatment will take longer. So to answer your question, I would say 3 bulan ke atas lah. Cara-cara mereka dapat dadah ni pun lagi senang-senang. You boleh order. Bukan you kena sorok-sorok pergi beli macam dulu. Sekarang kalau boleh order, dia orang boleh hantar. Jadi oleh sebab tu, saya rasa cara rawatan pun kita kena evolusikan. We have to revolutionize or rather the methods of treatment. We know what we have used has not worked, so we have to keep using new methods lah. Macam you kata tadi lah, new syllabus and the abstinence model works, but not for everybody. Mungkin orang yang perlukan model yang lain, macam harm reduction ataupun sustainable recovery, kita namakannya di Solace kita namakannya sustainable recovery. Maksudnya kita tolong dia orang untuk continue hidup dia tanpa bergantung kepada dadah dia, tetapi menggunakan substitute. Contohnya nikotin. Okay, merokok tu, tembakau dalam rokok, addictive, highly addictive, menyebabkan berbagai-bagai jenis penyakit. Boleh sampai kritikal juga. Tetapi bila disuruh berhenti merokok, mereka tak boleh. Susah. Sebab penagih, ketagih. Jadi mereka menggunakan contohnya e-cigarette. E-cigarette itu walaupun ada nikotin, tetapi dia punya kemudaratan itu tidak seteruk macam cigarettes. So instead of forcing them to quit, which they cannot, and we don't provide the right treatment, we give them a substitute. Now we have done that with heroin. We force people to quit heroin. We fail.
So we gave them substitutes. For a while, we still do, I think, needle exchange. You suruh dia orang bawa you punya jarum, I bagi you jarum baru. And then I bagi you ubat. Methadone, Suboxone. It helps. Plus, if you look at our studies, we have reduced the number of HIV and AIDS in the country because we use substitute therapy. Jangan cuba sekali-sekali menggunakan dadah. Tapi kalau you dah pakai, sangat seksa kehidupan tu. Sangat-sangat seksa. Bila you stop pun keseksaan tu tak berhenti tau. Tapi dia lebih baik daripada you dalam cycle penagihan. Itu sajalah saya boleh advise. So I think cara is we need to work together lah. Kita selalu dengar ni kerja satu antara sama lain kan. Kita selalu dengar cerita ni. Ni bukan cerita yang baru ni. Ini lama, we've talked about it for centuries. We cannot compete with each other. It doesn't work like that. You know, it's we are treating human beings, we are treating people, and there are enough patients out there to treat. Cukup ramai pesakit-sakit yang menerima rawatan ni. So I think the best way to do it is to sit down and talk and discuss and share. Apa spesialis ataupun kepakaran yang kami ada, mungkin orang lain tak ada. Tapi kepakaran yang mereka ada, kami tak ada. Dari segi policy, for example, okay, we want to help. We want to help sit in the committee and advise dari segi scientific. Apa pendapat kami dari segi scientific, dari segi pakar-pakar rawatan di industri, apa pendapat kami? Contohnya GEG, contohnya satu example, mungkin pendapat kami mungkin boleh menolong policy makers tu ataupun tolong policy makers untuk membuat sesuatu policy which will help see what's happening on the ground with the public. I know, I understand, ada pakar-pakar di dalam komiti, memang ada, but what about people like us who are in the private sector? Okay, maybe we can try and contribute. That's one example. Another example is with the law, the medical marijuana, policies of medical marijuana. We see people with marijuana addiction every other day, literally. Because marijuana adalah satu drugs yang common, sangat common. Hampir mana-mana mereka boleh beli atau dapat marijuana. Kita punya jiran sekarang dah decriminalize marijuana di Thailand kan. And we see people going there, taking and coming back. So the concept of medical marijuana is very complicated, and the public have to be educated and understand the benefits and not get confused between addiction and medical marijuana. Usaha memerangi dadah tidak sepatutnya menjadi persaingan. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama semua pihak termasuk soal kaedah dan kepakaran. Mungkin juga sudah tiba masanya negara beralih ke teknik rawatan yang lebih relevan selari dengan peredaran zaman.